السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ الجذع المشترك العلمي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتكم فرونسي بور توس. اليوم غادي نديرو واحد الدرس خاص بالرياضيات إن شاء الله، يعني ماشي باللغة الفرنسية. C'est le troisième chapitre pour la plupart des élèves, c'est la projection dans le plan. الإسقاط في المستوى. Alors, on va commencer par la définition de la projection dans le plan. Alors, soit D et delta, deux droites séquentes, les D ou delta, مستقيمان متقاطعان. Et M, un point du plan, M, واحد النقطة من ذاك المستوى, tel que M n'appartient pas à delta. Alors, on va commencer par dessiner la figure, pour construire la figure convenable. Alors, on a une droite D et une droite delta qui sont séquentes. Par exemple, ممكن نرسم بحال هكا. Voilà. C'est D et delta. Et M, un point du plan. ممكن ناخدها هنا ولا هنا كيف ما بغيت. ممكن ناخدها هنا باش نوضح لكم الفكرة أصلا. Alors, on dit que le point M', كنقولوا بأن le point M' est la projetée du point M sur D. de la projection sur D, la projection de M, D, mais parallèlement à delta. Il y aura une projection de M sur D, mais parallèlement à delta. Il y a un chiot en parallèle à delta. بما أننا غادي نمشيو en parallèle à delta, donc خصنا نرسم واحد المستقيم اللي كيوازي دلتا وتيمر من A. يعني أننا عندي la projection de M sur delta, mais parallèlement avec sur D, parallèlement avec delta. يعني خصنا نرسم مستقيم تيوازي دلتا. غادي نستعملو واحد المستقيم مساعد، يعني عارفين كيفاش كنرسمو مستقيمان متوازيان. نقدروا نستعملوا هذا المستقيم المساعد اللي كيساعدنا باش نرسم الموازي بهذا الشكل هذا، وغادي نلقى le projeté de M, c'est M'. غنلقاو على هذا الشكل. Donc on dit que M', c'est le projeté de M sur D, D, mais ما نقدرش نديرها هنا ولا هنا ولا هنا. يعني لحقاش ندير la projection parallèlement avec une autre droite. يعني كندير الاسقاط بالتوازي مع مستقيم اخر. اذا درتها هنايا يعني ما غاديش يكون متوازي مع هذا المستقيم دلتا. دونك الشرط الاول اننا خصني M' تكون تنتمي كتنتمي للمستقيم اللي كندير عليه الاسقاط. والشرط الثاني ان لا droite اللي رسمت M', ضروري تكون باراليل افيك دلتا. هذه هي لا ديفينيسيون ديال la projection en parallèle avec une autre droite. Le cas particulier, الحالة الخاصة نتاعها الدرس. Le cas particulier إذا كان عندنا دي متعامد مع دلتا، في الحالة إذا كان هذا المستقيم دي عمودي على المستقيم دلتا بحال هذا الشكل هذا، وأنا غندير بلا أدوات هندسية. إذا كان عندي هذا المستقيم دي مع المستقيم دلتا متعامدين، وخديت النقطة M وبغيت ندير نفس الشيء، الإسقاط نتاعي عندي لا بروجيكسيون دو M sur D et parallèlement avec delta، يعني غنمشي هكا parallèlement à delta وناخذ لا بروجيتي غنلقاوها هنا. دونك شنو غادي نلقى بأن هذا غيخرج لي عمودي حتى هو، بما أن M' parallèle avec delta يعني أن la droite M' est parallèle à D. Donc on appelle M' dans ce cas, on appelle M' la projection orthogonale
الإسقاط العمودي la projection orthogonale de M sur D. Ça y est, هذا هو le cas particulier. Donc غادي نحاول دابا ندير واحد l'application باش تشوفوا واش راكم فاهمين مزيان. La première application, on considère la figure ci-contre, c'est-à-dire la figure. Les points B, C et F sont alignés. Les points B, C et F sont alignés. اللي كيتساويو نفس المستقيم. مستقيمية، نقاط مستقيمية. Et on a BC, la droite BC est parallèle avec D. Et on a ces deux points, E et F, appartiennent à delta. Et on a delta et D, bien sûr, ils sont 50 en haut. Et G appartient à D. G, G appartient à D. Première question, déterminer les projetés de A, B, C, E, F sur delta parallèlement à D. Sur delta, يعني هذا المستقيم هو اللي غنبقى ندير عليه لا بروجيكسيون مي دايما غنمشي parallèlement à D. Premièrement, le projeté de A sur delta. Donc خصني ضروري نمشي انا دايما parallèlement à D. يعني غادي نحاولوا نسموها بحال هكا غادي تجي على هذا الشكل بحال كيما كنا قلنا قبيله. خصني ضروري نمشي parallèlement. انا دابا هاد الحاله ما خصني المستقيم المساعد ضروري ندير المستقيم المساعد باش ما نديروش شي خطا. غادي نديرو بحال هكا. دونك غادي نلقاها ها هي النقطه. هذا هو لو بروجيتي سي après. Le projeté de donc كنكتب على هذا الشكل. Le projeté de A sur la projection sur delta, c'est A'. Car, car A' appartient à delta et la droite A' est parallèle avec D. D'abord, le projeté de B. On a tant de BC, la droite BC, est perpendiculaire à delta. Et on sait que B et C et F sont alignés. Donc la droite BF appartient à delta. Donc la projetée de B sur delta, il est متوازي مع D. كاش قالنا بي سي راه متوازيه مع دي. إذا جيت بالتوازي غادي نلقى لا بروجيتي هي F. Alors la projetée sur delta de B هي F. car علاش قلنا عندنا هاد النقاط هادو مستقيميه. دونك عندي اصلا F appartient à delta et la droite BF est parallèle avec D. ضروري خصني هذيك الضغوات اللي كتجمع النقطه ديال البدايه منين بديت حتى النقطه في الوسط دايما تكون باراليل مع المستقيم اللي كنديرو مع هذاك الباراليليزم اللي كنديرو الاسقاط بالتوازي مع هذاك المستقيم. لو بروجيتي دو بما ان فاش تكون عندنا شي نقطه هذه حاله خاصه فاش تكون عندي واحد النقطه اللي اصلا هي كتنتمي لذاك المستقيم اللي كندير عليه الاسقاط فلو بروجيتي ديالها كتكون هي نفسها هي لو بروجيتي دو E c'est lui-même. Donc le projeté sur delta de E égale à E car E appartient à delta. Le projeté de C, c'est ça. Le projeté de C sur delta. C, C et B ou F sont des points
alignés, donc c'est la même droite. Donc le projeté de C sur delta, c'est CF, parallèlement avec D bien sûr, CF. Car F appartient à delta et CF ou le BF parallèle avec D. Dernièrement, le projeté de F, عندنا F حتى هي F هي واحد النقطة اللي كتنتمي أصلا للمستقيم اللي حنا كنديرو عليه الإسقاط، كاينة فيه. دونك إلا كتنتمي فيه راه إلا كتنتمي لذاك المستقيم الإسقاط بتاعها هي نفسها دائما. Le projeté sur delta de F, c'est F, car F appartient à delta. Dernièrement, on a le projeté de G, le projeté sur delta de G, je m'en rappelle il y a un G, il y a une نقطة. إلا بغيت نمشي با هي G اللي كتنتمي أصلا للدي. لهذا الدي المستقيم اللي أنا كندير معاه دايما التوازي. دونك لو بروجيتي دو جي يعني ما نقدرش نمشي لشي بلاصة أخرى، مشيتي هكا ولا مشيتي هكا ما غاديش نبقى باراليل افيك دي. باش نبقى مع الدي أنا غنمشي نطابقها مع الدي، غادي نمشي غادي نلقاها هي النقطة ديال التقاطع هي أو. دونك سي أو كار on a G، واش عندي G appartient à D، là ممكن نقول هنايا عندي G appartient à D، ماشي مشكل، et O appartient à delta et D نقول appartient à l'intersection de D et delta, et GO اصلا راه منطابق مع الدي، كيوازي الدي، منطابق معاه اصلا، تيوازيه ومنطابق معاه. كنتمنى ان شاء الله يكون مفهوم، يعني ان شاء الله في الفيديو اللي جايين غنبداو نديرو يعني دي زيكزارسيس يعني بلو كومبليكي، مي غتحاولوا دائما انكم تمشيو ديروا الاسقاط parallèlement avec une autre droite ان شاء الله. Deuxièmement, la deuxième question, construire le point M, tel que le point E, sa projetée, mais le point E, il y a la projetée de M sur delta et parallèlement avec D, et que le quadrilatère EF, C, ou dès que nous M, soit un parallélogramme. خصني يكون متوازي الأضلاع. هو لا باينكم هنايا E F C، خصو يكون هنايا تقريبا هكا تقريبا، وخصني نمشي على باراليلمون. عندي أن E هي لا بروجيكسيون تاع النقطة M اللي كنقلب عليها. E هي لا بروجيكسيون ديجا ديالها، بما أنني عندي كندير التوازي مع الدي باراليلمون افيك دي. أول حاجة نفكرو نديروها هي أنني رسم مستقيم تيوازي الدي وتيمر من هاد البروجتي هذا، يعني هذا الرسم هذا مستقيم تيوازيه، ها هو يكون موازي معاه. هذه هي الأولى. وعندي E F C et M ان باراليلوغرام. يعني شنو غادي نحاولو نديرو هنايا؟ من الأحسن يكون عندكم واحد البلكار، من الأحسن في ترسموا البلكار كيجيكم أسهل. أنا هنايا ما عنديش، غادي نحاول نديرو غير بالوسائل اللي متوفرة هنا عندي. من الأحسن نديرو يعني بالبلكار، البلكار يجيكم أسهل، غادي تكون في هاد النقطة هادي. دونك إم غادي تجينا تقريبا هي في هاد النقطة، هي عندي هنايا c'est un parallélogramme et E la projetée de M sur delta. كنتمنى إن شاء الله يكون واضح يعني هذه la première définition, la définition de la projection dans le plan, la projection sur une droite parallèlement avec une autre droite. Inch'Allah في la vidéo اللي جاي، la prochaine vidéo Inch'Allah غنحاولوا نكملوا en même temps le cours، غادي نشوفوا la théorème de Thalès et ses applications dans ce chapitre.
شاء الله نديرو دائما دي زيكزارسيس دابليكاسيون ملي نكملو لو كور. غادي ان شاء الله نديرو لي زيكزارسيس بوغ يعني باش تستعدوا ان شاء الله للفروض ان شاء الله بحول الله. اذا كان عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لنا واحد الجيم وضغطوا على زر الاشتراك، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو المقبل. والسلام عليكم.